नमस्कार मु सुप्रिया। क्रिसमस पालन हुए समस्ते आनंद उत्सव रे क्रिसमस पालन करती से क्रिश्चियन धर्मावलंबी माने जेतिक उत्साह थाए अन्य मानक भितर मध्य किछि कम उत्साह न थाए। एया ही सबुबले भारतर दृश्य होई रही थाए, किंतु एथर सेथरे बहुत किछि व्यतिक्रम देखिबा को मिले। जहा कां भां केबे होउथला ताहा प्रति राज्य रे देखिबा को मिलिला। एपरिकी ओडिसार ना मध्य चर्चा को आसिला। जातीय स्तर रे चर्चा हैला जे काहींकी एभଳି किछि करागला जे अन्यर गुटे पूजा पर्व समय रे आमर एभଳି भावना काहींकी रहिला, काहींकी हिंदू बोली कहिकिरी आमे असहिष्णु पालटिलु। एवं एही घटना केवल जातीय स्तर रे सीमित हेलानी, अंतर्जातीय स्तर रे मध्य याकु नै चर्चा होछि। ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिबा। हम सहित डॉक्टर मानस बेहेरा रहिचंती, शिक्षाविद एवं बहिर्व्यापार विशेषज्ञ। आपनको स्वागत करूछि आलोचना को। आमर जो आइडिया ऑफ इंडिया रो जो कथाटी थिला मानस सर, ता भितर आमे समस्तन को नेकरी आमर गोटे धर्मनिरपेक्षता गणतांत्रिक राष्ट्र गोटे जो परिचय थिला, से परिचय को आमे निजे एबे धूमिल करिया पे चेष्टा करूछे कि जो घटना क्रिसमस दिन घटिला ता पूर्व दिन एवं ता पूर्वरु घटिला एवं क्रिसमस समय रे घटिला, से संपर्क रे आपनकर मत कोन? एटा निश्चित भाव एक लज्जाजनक जिनस, किंतु खाली लज्जाजनक नुहे बा खाली एटा निंदनीय जिनस नुहे। या पछरे गोटे गभीर राजनैतिक कार्यक्रम रही ताकू बुझिया को पड़ियो। आज्ञा प्रथम कथा हूँ दीर्घ कई दशंधि धरी दक्षिणपंथी प्रतिक्रियाशील शक्तिमान अभ्युदय पर भारतवर्ष रे आज्ञा एटा गोटे प्रोजेक्ट हेची जे संख्यालघु मानक पर आक्रमण करवा एवं सी मुस्लिम हूँ क्रिश्चियन हूँ बा अन्य संख्यालघु हूँ। तो मेनली इटा जितेबाला डिसेम्बर 25 जोटा ख्रीष्ट धर्मावलम्बी मानकर गोटे पवित्र पर्व तांको पई खुशीर कथा से माने केक तैयारी करती, चर्च जाती, पूजा पाठ करती एवं उत्साह सहित एटा नुआ वर्ष पर्यंत मनाती। वर्ष सारा से अपेक्षा करती घर द्वार सफा कर तेणु भारत वर्ष रे ब्रिटिश माने आसला बेलू ख्रीष्टियानिटी आसी सेमती ना। ख्रीष्टियानिटी बहुत आगुरी आसिलानी। आप गोवा जीवे, नॉर्थ ईस्ट मिजोराम हो, मणिपुर हो, नागालैंड सेपटे ये सब जीवे से गोटे गणपर्व से सब जगह परिणत होती। चर्च बहुत, ख्रीष्ट धर्मावलम्बी संख्या बहुत पार्ट ऑफ लाइफ इवन एपरिकी आपण उत्तर प्रदेश सहारनपुर देखिए, छत्तीसगढ़ एंटायर देखिए, झारखंड देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, ये गाँ गहली अंचल को जाइए जो गरीब लोक मैंने प्लम केक करना साधारण से चूना पिठा बा भारतीय खाद्य जोटा आम कहूँ हिंदू खाद्य सी ख्रीस्टियन पर्वर अंश विशेष होता आम कहूँ मिक्सचर ऑफ कल्चर बा विभिन्न संस्कृतिर जो समन्वय घटुची से अभिवृद्ध होती शह शह वर्ष धरिकी आज नुआ नुआ। कि ख्रीस्टियन विरोधी जो से दंगा हो बा आक्रमण हो बा गोटे सिंबलिकाली किए गरीब लोकटे रास्ता कड़े सांता टोपी बिकुची कि ख्रीस्टियन धर्मर सिंबल बिकुची ताकू जदि कुआ होची एटा भाइराल होची समग्र विश्व रे जे एठी चलिबो नहीं तमरो हिंदू जगह तमे से हिंदू पिलाटी गरीब पिलाटी लिखुची डेली लेबर, तो डेली लेबर पर अटैक होची। एटा होची एक्चुअली जिनसटी कोन जिनसटी होची गोटे नव्य फासीवादी प्रोजेक्ट एटा अंश विशेष। तार तत्वटा हला जे अदरनेस तार आमे तमे आमे अलगा तमे अलगा गोटे फॉल्स शत्रु तैयारी करवा, शत्रु विरुद्ध रे लढ़िबा, लोक मानकु लढ़ेबा, लोक मानक भितरे तांको विरोधी चेतना सृष्टि करवा, लोक मानकु तांको विरुद्ध रे संघर्ष पई तैयारी करवा। यार दुईटी लक्ष्य अछि। गोटे होची लोक मानकर जो वास्तव समस्या हला चाकरी हो, मजूरी हो, दरदाम वृद्धि हो, खाद्यपेय हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, एटा तले गोटे राष्ट्र ताकू करि परने सफल हेई परने जो सरकार भी थांतु को दल भी थांतु सेते बेले इटा कोन होउची जेते बेले गोटे सरकार रे दक्षिणपंथी दल रहउचंती से एटा को अस्त्र करूछन। अलगा जो उदारवादी दल बा मध्यमपंथी दल रहिला बेलू से अलगा तार उत्तर अलगा बाट खोजछंती, किंतु एमाने ये जो संख्यालघु मानकू शत्रु बोली विचार करवा, सबु कथार दायी करवा, तांको पर आक्रमण करवा एटा हेछि। ओडिशार इतिहास जब देखिए 2007 रे फुलवाणी रे जो धरणर बड़ धरणर दंगा हला सेटा गोटे संगठित दंगा थिला, स्वतःस्फूर्त जहाँ कह जाए भारतवर्ष रे कोनोसी दंगा स्वतःस्फूर्त नुहे। तेणु वर्तमान कथाटा होछि जे यार उद्देश्य कोन, यार उद्देश्य होछि
दिटा गोटे हूँ जहाँ मुझे कहली नव्य फासीवादी प्रोजेक्ट लोक मानक गोटे मिथ्या चेतना बा फॉल्स कनसियसनेस भीतर को नहीं जिबा तांकू तथाकथित से माने अलग संख्यालघु माने अदर अदर नेशन तो राजनीति विज्ञान रे समाज विज्ञान रे कहूँ ता भीतर को लोक मानक ठेली दबा एवं मूल समस्या हटई दबा यहाँ गोटे दीर्घम्यादी प्रोजेक्ट ए किए सरकार रहा न रहा तार किसी फरक पड़ना आज किए सरकार अच्छा काली पलैबे किंतु चेतना रही से हूँ सब विपज्जनक जोटा जोटा एटा कौन कर गोटे फैब्रिक जमी गोटे शाढ़ी रे कपड़े विभिन्न रंग सूता सब समन्वित ढंग रही था जमी आप गोटे पशापाली पाट देखिए तार जब एपट सेपट हो पाटर स्ट्रक्चर जोटा नष्ट हो तेणु पशापाली डिजाइन टा गोटे ना तेणु भारत वर्षर जो मूल आप कहले समाज गोटे बहुविध समाज यूनिट इन डाइवर्सिटी विभिन्न संप्रदाय विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कृति ये आस्ते आस्ते डेभलप करी भीतर जो शह शह वर्षर हजार वर्षर संपर्क रही भीतर गोटे मिश्रित संस्कृति मिक्स्ड कल्चर समन्वित संस्कृति ये डेभलप करुच्ची भांगीदेवा हूँ यार उद्देश्य आस्ते आस्ते आप देखिए जो उद्यम करा जाउची जहा आहुरी समय सहित आहुरी बढ़ुची किंतु गोटे पटे आमे दृश्य देखुचे जे राष्ट्र देशर जे मुख्य से जाउछंती चर्च रे से पोप को पाखु को भी जाउछंती तांको आशीर्वाद भी नउछंती चर्च को भी जाउछंती कैरोल रे शामिल होउछंती प्रार्थना सभा रे शामिल होउछंती अन्य पटे बाहर एमती दृश्य चलीची आमे कोन एक्चुअली कहबा को चाहूछु एवं विभिन्न राज्य अछि हमर जोठी जेमती आपण कहले नॉर्थ ईस्ट राज्य गुडी को से गुडी कहउछंती ईसाई बहुल राज्य से राज्य रे शासन भार भी रहिची तो आमे केमिति एते डिफरेंट हमर मानसिकता केमिति एठी एमती रोल करिवु सेठी सेमती रोल करिवु केही गोटे भी एपर्यंत गिरफ्तार केवल आसाम रो 2-4 जनकर गिरफ्तार कथा आसीची केही गोटे भी गिरफ्तार रो कथा नुहे जहां हमर स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हमर जो राष्ट्र स्पिरिट को जोटा उल्लंघन करूची उल्लंघनकारी बाबद रे काहे कि आमे गोटे स्टेप नहीं पारुने काहे कि समस्त नीरव ए नीरव कोन स्वीकृति दउची कि सेमान को आउ करंतु कारण जो वीडियो गुडी को सामना को आसीची से वीडियो रे हमको लागू नाही जे अपराधी तरतर हेकरी किछि करूचंती से माने आराम से तांकर काम करि चलचंती जो हिंसा करूचंती जहा भी करूचंती सेटा आराम रे करूचंती एवं सेमान को कहार भय नथिला बळी लागुची नहीं यार कारण हूँ भीतर धारणा जे तांको समर्थन करुवा सरकार अच्छी से केन्द्र रो छत्तीसगढ़ रो ओडिशा रो मध्य प्रदेश रो आसाम रो जो जो घटना गुड़िक तेणु से उत्साहित हो पड़ते उत्साहित हो पड़ा आम जो परस्पर विरोधी चित्र देखुंट जे मानवर राष्ट्र मुख्य सरकार मुख्य जी से चर्च अटेंड कर आशीर्वाद भिक्षा भगवान जीशु पाखु कर एपट्रे जीशुकर टोपी उपरे जी बिकुता गरीब निरीह दिन मजुरियाटे से पेट पोषापी छिड़ा शीतर तापर आक्रमण होची ए धर्म ना कथा चलो ना तेणु ये दीटा परस्पर विरोधी चित्र भितर मु कौन विरोधाभास देखुना तार कारण हूँ गोटे प्रोजेक्ट अंश विशेष तेणु यहाँ दिस इज डेलिबरेट उद्देश्यमूलक नहले राष्ट्र जदि सक्रिय हम पुलिस बाहिनी सक्रिय हम से एक वार्ता थी से एक इन्स्ट्रक्शन थी चेतना थी ताले से माने एक साहस करवा तो दूर कथा किंतु से एक माहौल जो थिला आईन श्रृंखलार माहौल संविधान माहौल संविधान नियम माहौल संविधान मूल्यबोधर जो प्राधान्यता यटा को नष्ट कर दिया विभिन्न वक्तव्य मध्यम तेणु सी संख्यालघु मुसलमान विरुद्ध रहू ख्रीस्टियान विरुद्ध रहू तेणु विरुद्ध जो अतीतर मंतव्य सब अच्छी संघर्ष अच्छी पॉलिटिकल स्टेटमेंट अच्छी सी दलर जो नेता माने कर्मी माने विभिन्न संगठन नेता कर्मी माने एभला वक्तव्य रखिछन्ती सी तळे शासन दायित्व रहउछन्ती तो जो पिला गुडी से माने भी सही गरीब साधारण पिला ताकू इथरे छिड़ा कराइछि बा फुट सोल्जर बा सैनिक भाव में व्यवहार कर रास्ता कड़र सैनिक भाव से जर्जरित होउछन्ती समस्या रे तांको समस्या को दूरे जे तुम व्यवहार करो आइडियोलॉजी को कैरी करिवा पई किछि गोष्ठी तयारी करा जाय हां फुट सोल्जर तांको आमे कहूचे तेणु से माने एथिबे तांको दोष देकी लाभ नै बा से माने एतरे अपराधी साचछन्ती कि अपराधी काहे साचछन्ती से सचेतन नै से माने कोन करूछन्ती से संपर्क रे सचेतन हमें जदी जाउछे चर्च को कि संख्या लघुंकर कोनसी प्रार्थना सभा को जाउछु ता भितर हमर मन भितर शुद्धता नै हमें छलना सहित जाउछे नै तांको भितर गोटे चेतना सृष्टि कर दिया हैछि जे
ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଫଳ ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଲ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଭୁଲ ନା କଲେ ବୋଲି। ଗିଲ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୁଜୁରାଟ ଦଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ପିଲାଟି ହାତ ଯୋଡୁଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ପରସ୍ପର ପରେ ସେମାନେ ମିଶିଲେ, ହଁ ଜାଣିଲେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଅନେକ ପାଣି ବହି ଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ହୁଁ ଡ୍ୟାମେଜ ଇଜ ଅଲରେଡି ଡନ୍। ଯାହା କ୍ଷତି ହବା କଥା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ହୁଁ ବା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ତାହା ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେ ଶତ୍ରୁ ମୁଁ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଆମେ ବିରୋଧୀ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାଟା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଯାଇଛି ସମାଜରେ, ହୁଁ ଯୋଉଟା ଭାରତବର୍ଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ କୁଠାରଘାତ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଆମ କଣ ଦେଶରେ କରୁଛୁ? ଏତେ ଏତେ ଅସୂୟା ଭାବ, ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି, 25 ଡିସେମ୍ବରରେ କେହି ଛୁଟି ନେଇ ପାରିବେନି କୌଣସି ସ୍କୁଲର ଛୁଟି କ୍ୟାନସେଲ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ 25 ଡିସେମ୍ବର ଛୁଟି କ୍ୟାନସେଲ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜିଅନ ସମ୍ବିଧାନରେ ଧାରା 25ରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜିଅନ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟର ଏକ୍ସିଜେନ୍ସି ଅଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଠି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହୁଁ ସେଠି ଧର୍ମ ଆଗ ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ ହବ, ଅବଜରଭେସନ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡେ ହଉ ହୁଁ ବା ହୁଁ ଯୋଉ କଥା ହୁଁ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସିଏ ଡିସେମ୍ବର 25 ପାଳିବେ ନାହିଁ, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଧାରା 25 କି କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ୟାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଯିଏ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହଉ ବା ଯୋଉଠି ହଉ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହୁଁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ହୁଁ ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କର ମଜା ମଜଲିସ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବା ହୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଖୁସି ପାଇବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଖୁସି ପାଇବେ। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତାର ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉ ବା ସିମ୍ବଲସ ହଉ, କେକ୍ ହଉ, ହୁଁ ଲାଇଟ୍ ହଉ, କ୍ୟାରୋଲ ସିଙ୍ଗିଂ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଗୁଡିକ ତାର ଇମୋସନ ସହିତ ଜଡିତ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁନା, ତାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ବି କରୁନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ରେସପେକ୍ଟ ତ କରୁନୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛୁ। ହଁ ତା ଯଦି ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ତାକୁ ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ଏବଂ ତା ପଛରେ ପୁରା ପଡିଯିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହଉଛି। ମାନସ ସାର୍, ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମର ଅଛି, ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଛି, ଆମେ ଧର୍ମ ପାଳନର ଗୋଟେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଛୁ ଏ ଦେଶରେ, ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସେ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ମୁସଲିମଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏଇ ଭାବନା ରହି ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନିକଟରେ କି ଘଟଣା ମାନ ସବୁ ଘଟିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଜଣକୁ ପିଟି ପିଟିକିରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯେ କାଳେ ସେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲିକିରି। ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ସହିତ ଏ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଲଢିବା? ବିଶ୍ୱରେ ତ ସର୍ବାଧିକ ଅଛନ୍ତି ଇସାଇ, ସର୍ବାଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସାଇ। ଆମକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ ଆଧାର ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସବୁ ଇସାଇ ଧର୍ମର। ସେଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିସାବରେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛୁ, ବିଚଳିତ ହଉଛୁ ଯେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସମାନ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛେ, ତାର କଣ ଆମେ ପରିଣତିଟିକୁ ଭାବି ପାରୁନୁ? ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଯେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏ କଥା ଟିକେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଧର୍ମୀୟ ଯୋଉ କଟ୍ଟରତା ରହିଛି, ତାହା ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଡିପ୍ଲୋମାସି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ଡିପ୍ଲୋମାସିର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନବ୍ୟ ଫାସିବାଦୀ ରାଜନୀତି। ଏମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସିଏ ରିପରକସନ କେତେ ବାଟ ଗଲେ ହବ ସେ କଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୁଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କର ହୁଁ ପୂଜାସ୍ଥଳ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ କ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରିବା, ହୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଦେଶ ଭିତରର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବା ବୃହତ ଯୋଉଟା କହିଲି ନବ୍ୟ ଫାସିବାଦୀ ହଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ବିଶେଷ।
ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କମନାଲାଇଜ କରିଦବା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକରଣ କରିଦବା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚେତନାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୋଧୀ କରେଇଦେବା, ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ବା ଭୋଟ କନସୋଲିଡେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଇବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଦରନେସ୍ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଶତ୍ରୁ କ୍ରିଏଟ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ଦାୟୀ ଏଇ କଥା କରାଇବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ର ପରିଣାମ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇମିଡିଏଟ ଯୋଉମାନେ ଫୁଡ ସୋଲଜର ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ତିଆରି କରିଦେଇକି ତା ଭିତରେ ବିଷ ଭରି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 2007ରେ ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ଫୁଲବାଣୀରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା, ସେଥିରେ ତ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଭାରତ ସହିତ ବିଜନେସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା କଣ କରିଦେଲେ? ସେଟା ହୁଏନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସ ସାର୍ 2007-8ର କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସିଛି। ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିଧିକୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଓଡିଶାର ନାଁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସେ। ନାଇଁ, ସିଏ ତ ଆସୁଛି। ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଙ୍ଗା ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ଇଏ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଯାହା ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବା ଆସାମ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସେୟା ନୁହେଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାଟଲ, ଆଦର୍ଶଗତ ଲଢେଇ ହଉଛି। ସେ ଆଦର୍ଶଗତ ଲଢେଇରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରାଜନୀତିଟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ପୁରେଇବାକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିମ୍ବଲିକାଲି ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଏଇ କଥା କରିଦେଲେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ହତାଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇମାନେ ସବୁ କରିଦଉଛନ୍ତି ବା ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଏମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଏମାନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ କଥାଟା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇଗଲେ। ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଗୁ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଏଇ କଥା କରିବୁ, ପୁଣି ଇଦ୍ ଦିନ କିଛି କରିବୁ, ରାମନବମୀରେ କିଛି କରିବୁ, ଆମର ଦୁର୍ଗା ମେଢ ଭସାଣି ବେଳକୁ କିଛି କରିବୁ। ଆଉ କୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଳନ କରିବୁ? ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା। এটা କେବଳ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉନି, ଆମର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଚେତନା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ସବୁ କୁଠାରଘାତ ବା ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ବା ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି, ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଧ୍ୱଂସ ହେଇନି, ଏବେ ବି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଶିକାର ହଉନାହାନ୍ତି ବା ୟାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ହଉଛି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ବଡ ବିପଦ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର କମ୍ପ୍ଲିସିଟ, ମାନେ ସମ୍ମତି ରହିବା ଭିତରେ, ଖୋଲାଖୋଲି ନହେଲେ ବି, ବା ଷ୍ଟେଟ ଏଜେନ୍ସି ଯୋଉ ଯେତେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ସକ୍ରିୟ ହେଇକି ୟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଭାବ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବଡ ବିପଦ। ଷ୍ଟେଟ କମ୍ପ୍ଲିସିଟ ହେଇଗଲେ, ଷ୍ଟେଟ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ବିଚାରଧାରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଟା ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟେଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇକି ରହିବ ନ ରହିବ ତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସରକାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଟା କରିଦେଇକି ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତିକି ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଲାକ ଲାଇଞ୍ଚିଂ କେସରେ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାୟ ଦେଲେ, ଯଦି ରାୟ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାମାନେ ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିକି, ଜଣେ ଯିଏ ମଲା, ସିଏ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହେଇଛି, ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଲା, ତାହେଲେ ତାର ହତ୍ୟା ଦଣ୍ଡ ବା ତାର ଯୋଉ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ହବ ନାହିଁ, ବା କୋଉଠି ରାଜକ୍ଷମା ମିଳିଯିବ ବା ଖସିକି ଚାଲିଯିବେ, ବା ସେ ସେନିଗାରଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପ୍ଲିସିଟ ରହିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଜେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ହଉ ବା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ତାହେଲେ ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ସରକାର ହେଲାନି ନା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମୋରାଲ ପୋଲିସିଂ, ନୈତିକ ପୋଲିସ ହେବା, ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ହବା ବା ନୈତିକତା ପାଠ ଶିଖେଇବା, ସେ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ହଉ ବା ଅଲଗା ଯୋଉଥିରେ ହଉ, ଏଇଟାକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଜଣ ନିଜେ ନିଜେ ଧର୍ମର ଠିକାଦାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଘୃଣା, ହିଂସା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୱେଷ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ୟା ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ନୀରବ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ବି ରହୁଛି ଯେ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦ ରହିଛି, ଏ ଉନ୍ମାଦରେ ସେମାନେ ବଳି ପଡି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛୁ,
पूरा परिष्कार भाव देखुचु से लोक माने गोटे समर्थकंकर गोटे गहली भितर जाइकरी कामटी करूचंदी समस्ते देखुचंदी किंतु नीरवता रही शासन रो नीरवता सबुठ बड़ सांघातिक परिस्थिति सृष्टि करछि वर्तमान ताहले आगको कौन कारण आमे केरल रो निर्वाचन बेलू कथा अलगा कहूचे किंतु उत्तर प्रदेश रो निर्वाचन बेलू कथा अलगा कहूचे ये जो परिस्थिति रही परिस्थिति कौन सब केवल निर्वाचन को आखि आगे रखिक এটা ଖାଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ହଉନି ଭୋଟ କନସୋଲିଡେସନ ବା ଭୋଟ ପାଇବା ଭୋଟ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଗଭୀର ଆଦର୍ଶଗତ ଲଢେଇ ହଉଛି ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି କି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବା ତାର ତିଆରି କରିବା ଆଦର୍ଶ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡା ଯାଇପାରେ नहीं आदर्श नेगेटिव अच्छी पॉजिटिव अच्छी आम हिटलर फासीवादी आदर्श कहूँ आम आदर्श कहूँ आदर्शटा आप पॉजिटिव दृष्टि कहते भल सब आदर्श भल आदर्श माने ओडिया शब्दर शब्दांतर जो होची आइडियोलॉजी कहूँ तो यहाँ गोटे नेगेटिव रिएक्शनरी आइडियोलॉजी तेणु बर्तमान हाँ यहाँ जमी मुझे कहली 90 फासीवादी प्रोजेक्ट यहाँ गोटे दीर्घमेयादी सूत्र यहाँ कराऊँगी दीर्घमेयादी सूत्र यार हिंदू धर्म सहित संपर्क ना हिंदुत्व गोटे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट हिंदू धर्म अलग हिंदू धर्म बहुत भल कथा अच्छी मानविकतार कथा अच्छी भल पाइबार कथा अच्छी अन्य को सम्मान देवार कथा अच्छी एवं बहुत हिंदू धर्मर सन्थ पुरुष माने अतीत विभिन्न उदाहरण रखिकी जाइछन्ति तेणु एटा को हिंदुत्व नारे बा हिंदू धर्म नारे जो करिया फल साधारण लोक तार डिफरेंस टाको बुझी पारुनै बा देखि पारुनै किंतु जहा देखा जाउछि ताहा विशुद्ध गुंडागर्दी यहाँ पूरा जोटा कहली क्रिमिनालाइजेशन अपराधीकरण जो विचार तेणु अपराधीकरण जोटा होची जे जनकर संख्यालघुर पूजा पाठ पर्व बा तांकर जो नॉर्मली बंचिवार अधिकार ताको अपराधीकरण करा होची माने जेमिति कि सेमाने करि परिबे नै तांकर अधिकार नै सेमाने भल इटा सेम जिंस आम हिटलर समय देखले जेमिति आर्य जाति होची सर्वोत्कृष्ट जाति इहुदी मानक विरुद्ध रे सेमान प्रचार करे इहुदी मानक हत्या कले इहुदी मानक अपराधीकरण करेले सेम रिपुटेशन भिन्न भिन्न नुआ रूप एक्जाक्टली नहले भी नुआ रूप नुआ आदर्शगत ढांचार यहाँ कराऊँगी तेणु प्रश्न ये हूँ जे ई जो या विरुद्ध रे 3-4टी फ्रंट रे प्रतिरोध कले जाइकी भारतवर्षर सांविधानिक व्यवस्था सांविधानिक मूल्यबोध सांविधानिक विचारधारा एवं भारतवर्षर जो सभ्यता हजार हजार वर्षर सभ्यता जो भली भाव में गढ़ी उठिक आसी सुरक्षित रही पार नहले ये माने जमिति आस्ते आस्ते दुर्बल हो खोलपा हो केतले घुसुड़ी पड़ो कहीहबना तेणु या विरुद्ध लोकंर समर्थन मेजर लोकंर एथिरे नाही किंतु विरोध नाही साइलेंट रही होउछन लोक कौन जिनस ऑटोमेटिक होने स्वतःस्फूर्त होने सब सचेतन बाटर होउची संगठित बाटर होउची जो माने ये जो संख्यालघु हिंसा बा भीड़ हिंसा बा संख्यालघु विरोधी प्रचार आसुचंती से माने स्वतःस्फूर्त होना किंतु तो भीड़ हिंसा होउची जो लोक करूचंती से माने एई आदर्शर शिकार हेइचंती ये विचारधारा शिकार भितर विचारधारा पशिछि सेटा होछि बेसी सुरक्षित अछंती जे हमको शासन तंत्र रो सुरक्षा भी मिलिछि बोली भाबुचंती से माने स्टेट रो कम्प्लिसिटी अछि सेट पे से माने आगुचंती बा बिना भय रे बिना डर रे प्रसंग आसिला जे जो कथाटी कुआ जाउछि जे ट्रम्प ईसाई को विरोध रे हिंसा बर्दाश्त करा जीवनी बोली कहिसंती से नाइजीरिया प्रसंग रे कहिसंती किंतु एटा जो कथाटी रही जितेबाला आम व्हाइट हाउस रे दीपावली पालन होची आमे खुशी अनुभव करूछु जे देखंतु हमर एमिति भारतीय पर्वपर्वाणी रो एमिति विस्तार रही जे व्हाइट हाउस रे भी दीपावली पालन होची आमे माने अत्यधिक आनंद अनुभव करूचे पुणी जितेबाला व्हाइट हाउस पर्यंत एक कथा भी तो जाउथबो तो सेठू जितेबाला नाइजीरिया परिप्रेक्षी गोटे वार्ता आसुची आज दिन में तो एमती नुहे जे आसाम रे कौन जगार है कि ओडिशार पुरी रे किछि घटना घटुची आ विश्व जानिबो नै समस्तक पाखकु सब खबर जाउची तार तो पुणी गोटे परिणाम थिबो तार तो गोटे प्रभाव थिबो सर ट्रम्प कर प्रतिक्रिया होची सिलेक्टिव प्रथम कथा नाइजीरिया कथा उल्लेख करे मु कहि दोची नाइजीरिया रे जो सन्त्रासवादी आईएसआईएस हो बा बोको हराम हो सी जो आक्रमण करुचंती से केवल ख्रिस्टियन मानक पर आक्रमण करूना से मुस्लिम मानक पर आक्रमण करुचंती एवं दशंधि धरी जो गृह युद्ध अछि सेतरे संख्याधिक लोक मुस्लिम मरिचंती ख्रिस्टियन कम मरिचंती एवं ये जो जदिव सांप्रदायिक बा एथनिक गंडगोल मुख्य कारण ता सहित आउ गोटे मुख्य कारण होची जो माने जमी और पानी की माड़ी बसचंती ता विरुद्ध रे
से लड़ुचंती एवं गृह युद्ध होउची ଆଜ୍ଞା तेणु जेहेतु नाइजेरिया सरकार विफल होइचंती से अमेरिकार साहाय्य नैचंती तेणु ये निजुकु ख्रिस्टियन मानकर हीरो भाव रे तांको अमेरिका देश रे लोकप्रिय हवा पे निजुकु प्रोजेक्ट कर ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା हाँ तांको पॉलिटिक्स अछि से जे ତାଙ୍କ नाइजेरिया रे politics, ତାଙ୍କ strategy ରେ ଖ୍रिस्टियन ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖ୍रिस्टियन मानकु नाइजेरिया रे से भल पाउचंती बा तांको सुरक्षा दवा कहउचंती सेटा मिथ्या ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦେଶୀୟ ପଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ବା ଇଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠି ଆସିବେନି ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକା ବିରୋଧୀ ହଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାସବାଦୀ କହି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସିଏ ସେଠି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଦୀପା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଜର ରଣନୀତି ରାଜନୀତି କୂଟନୀତି ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁବିଧାବାଦୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିଏ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିଏ କିଛି ମାଇନେ ରଖେ ନା ମୁଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିତରେ କହୁନି ମୁଁ କହୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଜ ନିଜର ବିଚାର କୂଟନୀତି ରଣନୀତି ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ବି ଯୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରମ୍ପ ସେଠି କରନ୍ତୁ କି କିଏ କୋଉଠି ବି କରନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପରିଣାମଟେ ରହୁଛି ତାର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ସଦ୍ଭାବ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଅପସନ୍ଦ ହଉଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛି ପଲିଟିକ୍ସ ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ତା ପାଇଁ ଯେ ଦରକାର କରାଯିବ ଗୋଟେ ଇମେଜ ତିଆରି କରିବା ଇମେଜ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ସିଏ ଗୋଟେ କଥା ବାସ୍ତବ କଥା ଗୋଟେ କଥା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟ୍ରମ୍ପ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ସେଟା ସହାୟକ ହଉଛି ବା କ୍ଷମତାରେ ରହିବାରେ ସହାୟକ ହଉଛି ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ମୋରାଲିଟି ଗୋଟେ କଥା पॉलिटिक्स गोटे कथा पॉलिटिक्स रे मोरालिटी आजिकल आपण पाइबा दुर्लभ व्यापार बहुत कम संख्यक लोक नैतिकता कथा कहबे कि जितेबाला भारत वर्षर संविधान जोटा आत्मा सी है धर्मनिरपेक्षता एवं संख्यालघु समान आमे जितेबाला बांग्लादेश को समालोचना करुचु जे सेठी आमर संख्यालघु हिंदू भाई माने 2 जण हत्या हेलेनी एवं घर द्वार पोड़ दउचंती बा सेठिकार जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स रो फलाफल होची या सेतेबेले आमे मध्य सचेतन हवा दरकार संबलपुर जो पिलाटी की हत्या करागला बांग्लादेशी भाविकी आमे तो भेरिफाई न करिकी जदि भी से बांग्लादेश हेछि से आईन श्रृंखला दायित्व जो मान अछंती सी दायित्व नेबे ना सी तंको रिपोर्ट करिवे कि सरकार को देबे किंतु आमे तो रास्ता रे समस्त को मार दबा नहीं हत्या कर दबा नहीं तो ई जो आमे तो से आही गेले बांग्लादेश रे सी जा कले आमे तो इठी से आमे से किनतले तो ई तो बड़ आह्वान आज समग्र डिसेम्बर 25 परिप्रेक्षी जहाँ है सीटा बड़ आह्वान आम समस्त पर्टिकुलाली ओडिशा कथा देखा ओडिशा आम जगन्नाथ संस्कृति के नहीं गर्व करती ओडिशार आदिवासी संस्कृति के नहीं गर्व करती ओडिशार मिलित संस्कृति को नहीं गर्व करती परंपरा ऐतिह्य को नहीं गर्व करती सेठी जदि ए कथा आसीबो एवं जो मानकर संख्या कम से माने राजनैतिक भाव सामरिक भाव को भाव शक्तिशाली नुहति तांको उपरे धमकेकी डरेकी तांको धर्मीय उत्सव पालन रु प्रतिहत करवा बा तांको मानसिक दुश्चिंता देवा ये निश्चित भाव ना संविधान अच्छी ना आम संस्कृति अच्छी ना आम ऐतिह्य अच्छी ना आम धर्म अच्छी ना परंपरा अच्छी जो माने माने करूछन्ति से माने ये सबु रो विरोधी एवं सेतु निजे सचेतन होई क्षांत रहिबा उचित एवं राष्ट्र तार राजधर्म पालन करबा उचित मौलिक अधिकार प्रत्येक नागर सुरक्षित रखिबार ग्यारंटी राष्ट्र दबा उचित निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद मानस सर एतिक समय देछंती एवं क्रिसमस परिप्रेक्षी जो प्रकार हिंसा करागला देशर विभिन्न राज्य जो चित्र आसिला ताकु नहीं समस्ते चिंतित व्यथित जे आमर सांविधानिक विधि व्यवस्था जो नियम रही जो मौलिक अधिकार गुड़िक रोचे ताहा खोलाखोली भाव उल्लंघन करागला एवं जो धर्मीय भाव भावना रही समस्त धर्मीय भावना को जो मर्यादा दबा कथा सम्मान करिवार जो नीति रही से नीतिर व्यतिक्रम है आम समस्ते देखिकी नीरव रहिलु एपर्यंत गिरफ्तारी न हबा कोनोसी प्रकार पदक्षेप न निया जिबा एवं राष्ट्र मुख्य सीधा सड़क कोनोसी वार्ता अपराधी न देबा ताहा मध्य चिंतार कारण होइछि जो संपर्क में चर्चा करथिले स्वतंत्र आलोचना को एठी रखिबी नमस्कार।